हेलो हाय नमस्कार चलो स्टार्ट करियो आज रो ब्लॉग आम घरे देखंतु सब केते लोक अछंती वर्तमान आम घरे गुटे डॉक्टर आसी पहुंची एची ताकू टे देखंतु भलो से काई ना मत जरनी इंजेक्शन दे पारनी किंतु निजे जड़ा हिला कोन झाड़ा हिज ना निजे को फेरे का को झाड़ा हिज ताकू निजे को झाड़ा हिज से डॉक्टर मानन कोन झाड़ा हुए ना जस्ट डायरिया हेला छाड़ी हिज डायरिया छाड़ी रुगर रहित ना कोन कहउछ तमे मु सूरत बाहर की रही मते केई नउना ट्रेन एबे पळेयो ना हम जाई छला पर जाई नै जाना हम पळे जाउछु ते एबे छाड़ देई पळे ना पळे टिकट फिकट कैंसिल होई हम जाउछु टिकट फिर पळे सूरत फेरंदा ना सूरत जानता नै कि जिबे हमर ई महाशय जन के नै जिबे प्लेटफॉर्म रूलर थाना रूलर थाना ड्राइवर पंजुरी भीतर बाघ छुआ अछन देखाइ दियंती पंजरी रे बाघ छुआ सबुठारु बड़ कथा सुनंतु सबुठारु बड़ कथा कामिनी गछर हेची बेल चलंतु देखिबा चल आसो आसो सब आसो देखियो बेल देखि आसो कामिनी गछर बेल डॉक्टर आसो बेल देखि के आसी सारा तापर जाई कि बेला देखाइ मगटी पठाइ दबा हम जाउ बाघ देखिछ बाघ आपन तो केबे देखि नथि अपन तो कभी देखि दिबेनी बाघ को भळे देखंत बाघ देखंत तीन टा बाघ लक्ष 20,000 बर्तमान एंको जदी खुला दिया जाए ए माने कि छाड़ीबेनी ये हेले छोट बाघ सेते खुला छड़ा आइछि बाय बाय बर्तमान से मान सब पळेले बर्तमान हमरो अरे बाप हमरो कामिनी गछर हेछि जानछि ना बेल अपन तो कभी देखि दिबेनी हम फर्स्ट टाइम पे देखौछि देखिया काई एपटे आनो दीदी देखे का ये देखो कामिनी गछरे देखो कामिनी गछर बेल आपण माने केबे देख देखि दिबेनी केही भी देखि नांती केही भी कामिनी गछर बेल कामिनी गछर बेल देखो एट तो न्यूज फीज वाला आसिया कथा किमिते आसी ना एपटे बाट पाउन पाई नांती खबर पाई नांती तमे देखैलो से माने खबर पाइबे आसीबे कामिनी गछर बेल कामिनी गछर कौन हो बच्चे बच्चे बड़ी आउछन आस देखिले आव आम आम सेरू कटेला सेरू सेरू देखे सेरू कुआड पळे जाइछि वर्तमान आई सेरू आ आसला सेरू आसला एठी क्या आ डरी के से जाइकी कोठी पसछि बाहर बुलछि बोली ताको डाकला बेलको से जाइकी कोठी पसछि देखो ताको मां मारी थिला ताको आज बहुत बदमाश होछि सेटाई ताको मामा मारी थिले गळे दियो मो मुहर गळे दियो आपण तो केबे एभला मुह देखि नथिबे आपण मणिसंग मुह केबे देखि जंती देखि ना फर्स्ट टाइम पे देखु जनी मणिसंग मुह देखो केमती मनीष मुह फर्स्ट टाइम तो देखि थिबे नि हमर बर्तमान नुआ घर स्टार्ट होउछि निमटाल पड़ी जाइछि हमर गोटे घर देखो नुआ बना होउछि अपन तो केबे घर देखि थिबे नि हम देखौछि आ अपन तो पक्का घर देखि थिबे पक्का घर देखि थिबे फर्स्ट टाइम पे हम पक्का घर देखौछि आ देखि आ आ छोटो घरटे बना होउछि आमर तो यहाँ हूँ माटी घर के देखि एटा माटी घर देखिले एटा पक्का घर देखिले देखो कूली गोटे बढ़िया नुआ जिनस समस्त देखेमी का बाड़ी थी पारे न थी पारे यही दिन बढ़िया एक खाली नहीं जीवे एटा देख बर्तमान कूली देखु केमी गोटे गचर केते छोट गचटे बहुत छोट एमती कि भी मो हाथ तो पाई जाउछि देखन आम हाथ सब पाई जाउछि कूली पूरा केते कूली देखन ढेर सारा कूली एक खाली लुण लंका देकी पूरा खाइबे आम बापा आम बाड़ी रे देखंतु केते परिबा लगा हैछि एटी भेंडी गछ लंका गछ काकुड़ी गछ
କଲରା ଗଛ ସେପଟେ ଶିମ ଏଠି ଶାଗ ଲଙ୍କା ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଠି ପୁରା ଫୁଲଟା ପୁରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ପୁରା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଦିନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ୟା ବାଡ଼ରେ ନଥିବ ନା ତାଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନର କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କେଡ଼ିକି ଛୋଟ ଗଛଟେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଗଛ ଏଥିର ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ମିଠା ଆମ୍ବ ଭରି ଭରିକି କେତେ ସାରା ଆମ୍ବ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଢେର ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଆମ୍ବ এইটা ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୟା ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି ଆମର ସେଠି ମୋ ମାମା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଦିଦି ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ବାଘ ଜଗିଛି ମୋ ମାମାକୁ ଆଉ ଦିଦିକି ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିଥିବେନି ବାଘ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ମାମା ବଡ଼ ବାଘକୁ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଦେଇଛ ନା ବଡ଼ ବାଘ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହି ଛୋଟ ବାଘ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାଘ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବସା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଛୋଟ ବାଘ କ'ଣ କରୁଛ ଦିଦି ହାତୀ ନେ ଘୁଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ କାଲି ବଜେଇ ଦେ ସରୁ ଆ ଆ ଏଇ ଆ ଏଠିକି ଆ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଆଜି କ'ଣ ପାଖକୁ ଆସିବ ସିଏ ବାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାପା ସେଇଠି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ସେଇଠି ସବୁ ବଦମାସ କରି ସବୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସୁଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ବଦମାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଅଛି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେତେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ କୋଳି ଗୁଡ଼ା ମିଠା ଲାଗୁଛି